to nata, game to nata sa atong bakbakan main event. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Midaog sa game mo ng Team Cebu City ha. Kini game to na. Oh, this bakbakan right here at San Jose Court, Talamban na Cebu City is sponsored by Boss Joel Trasuna na Congresswoman Mary Ann de los Santos. Organized by Boss Jason Kugtas, aka Insect, under the promotion of Boss Ryan Ruby, aka Busagak. Ono. In favor of Team Cebu City, Servicio Mr. Exclusive Jobert Barsinas. Para dos ilaga, kulapo may pusing, may arak. Jobert, Rigi. Asong bulang kulapo. Agay, good item. Delivered by Mr. The Silent Assassin, Reggie Caban. Bola sa Team Mandawi City. Labra. Oh, ano? Pumasok. Wag ito tuyo ang Sadam. Murag yung gituyo. Servisyo kulapo. Para dos ni. Kulapo. Tuilaga. Tok mo sa ganganga na sa muka. Kuang Sadam mo. Paak. Sadam forever. Ilaga. Tukuran Riji. Bantay J. Ay kini. Goodbye Philippines na. Wana lipat-lipat na. Ang malipat di makadawat. Ay Santoy. Naun sa tiraha. So si San Roses. Erti ng gubaa atos dipinsa. Ano go natin tiraha. Shout out na ni Boss Don Condiniera. Happy birthday nila ni Jongjong Makalinaw o ni Kaito Todi. Ato mga higala balibulista. Jongjong Makalinaw o si Kaito Todi. Servisyo Kulapo is the best. Tuara Jobert para 4 na netres. Butong buloy. Agay! Tuara, scatter na. Agay! Cuatro na dia. 4 na inyo Kulapo. Servisyo Kulapo para 5. Ayay! Tutara. Kusuga buto lang taka Kulapo eh. Tokmon pang Sadamo, kilira eh. So San Roses. 5-0 na day, 5-0. Gisiruhan pa ang Team Mandawi sa atong game to. Delikadong matodaks ni. Ilaga para Jobert oh. Gidua-duaan sila go. Bato bay. Sus. 6-0. Kining half time na to is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisilin Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco no, DJ's favorite disco mobile. Arnoco no disco mobile. Ilaga. Pouring in, Rigi. Kulapo. Nanirador na sa Kulapo. Nanirador na sa do. Grabe Kulapo. Sumulala. Rigi, kini. Sa dam TikTok po. Adara, bakante kayo. Hawan pas kang manang. White taong payag. Good Kulapo. Ilaga. 6-0 ang atong score. 6-0. Servisyo na salita sa Sinrigi Caban. Para uno ni. Imo do. Kido. Tagaig sakit do. Nakiginubatay si do. Sukol do oy. Kaliwat guning daguhoy. Siyang toy. Wala. Hibiludig shots mga kaibigan. Natron by both teams mga kaibigan. Grabe enkwentro. Action pack ball game. Uyan o.
Dives Kulapo. Grabe ah. Oh, Santoy! Ono size na. Ono size. Servisyo Rigi. Tuara, overhead. Tuara. Agay, netbag. Shout out ni Kunsyal Louie Alquisalas diha sa Barili ha, og ni Boss Opaw diha sa Barili. Servisyo Rigi. Dos size na. Kini para tres. Okay, bahog Rigi. Laras ni Kulapo. Out ball. 3 size. Wah. Migo ko na lang. Nay komersyal oh. Nay nilabang oh. Servisyo Rigi para 4. Sadam. Gibagrakan ng ilagaw. Ito'y. Hibiloded shot. Bam after bam. Thrown by Santoy Labra. At kinimain nyo. Di na mo madutla na. May baho si Jobert. Grabe mga bola oh. Huwag hinay ni. Pugasi na. Wanag. Binagyuhay na sakto. Kinanlatay. Wala kini. Kini ba inyos? May ka siya to eh. Pindutan dua oy. Grabe. Grabe lingawa oy. Atong crowd diri ha. Grabe ang cheer sa mga crowd na to diri sa San Jose Court. Oh, baga kayo. Dapat grandstand diri. Puno kayo. Grandstand. No, dapat diri ha. Oh, mao na. Grabe kayo. Gitang pusiso ka na itong bakbakan ha. 4 na. Servisyo Rigi. Ilaga. Fire na all. Binumba na sa Irin. Ilaga. Nag-umbak-umbak na sila ga. Tuara. Pino. Tuara. Ilaga. Ilagas kumayan. Santo yan ilaga. Kabuag sa gang team siya. Hibirin po kami from team Mandawi. Purna pini si Rigi. Wapa buhay pa. Kini goodbye Metil sir. Goodbye. Linaw na. Wag niya po. Grabe yan ha. Pinupukay sakto yan. Team Mandawi Prevails mga kaibigan sa ilang binagrakay. Grabe yan. Nagpatigbabaw ang Team Mandawi. 5 na birds. Pila na score ya? 5 size. Kini para igualis na. Para igualis servisyo da Selita Sasin. Rigi Caban. Sukol na binukbukay ng agay! Pagan sibilyan! Insay igo na to. Ang atong birthday boy. Jongjong. Oh, si Clark. Shout out tayo ni Clark ha. Jason. Sa Team Cebu City ha. Itong mga amigo ha. Shout out sa nila ni The Black Mamba. Shout out ni Darlene The Black Panda. Diri sa Tukiliran ha. Tarayay! Allah! Gubat na saan? Walang humpay ha. Ang bakbakan. Allah! Counter to counter. Ay. Out ball. Point to? Point. City 5. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Basinas. Ilaga, diwag ang bola, gitok murang Sadam. Mibaw si Santoy. 5 City ato score ha. 2 point sa Team Cebu City sa tong game to ha. Bola. Shout out tayo ni Yads Casinilio ha. Ato ang amigo nga promoter. Ang Reyna sa volleyball dayon. Size City na to score. Size City. 1 puntos na lang ang kalamangan. Kapit mga kaibigan. Servisyo para Iguales. Ilaga. Kitagakan sitro. Kamang kula po. Santoy. Tuan nasan. Tuara. Fireball after fireball mga kaibigan. Tuara. Sagang ni Santoy. Kinsa kay mga tagakan. Tuyok na sila ga. Mura naglahubog. Ay. Bukot lang ang tira Santoy. Size City ato skora bola sa Team Cebu City.
Cebu City's ball position. Servisyo Kulapo is the best. Servisyo Kulapo is the best. City size ang atong score kini para utso. Ilaga tok mo di Sadam. Kuha pa ilaga na basa ni ilaga ang tok mo di Sadam. Santoy. Reje. Ay pictos ni Reje lami apakatrabaho oy. Job well done. Reje kaban, job well done. Mao na maka kuano kada bang nakadiferensya sa mga maing laki nga player kamao may kay plastada Santoy Labrao. Tora, Reggie Kaban. Wala po. Ay, tora idol Jobert gadagarang puspos. Kun ang pagsanam. Wa madutli ang Team Mandawi. Nice defense coming from Team Mandawi. Tora. Guys. Tukot ang pirang sanam. Grabe oy. Igualis City. Oh. Igualis City na. Grabe oy. Dikdikan ng labanan. Walang humpay ang putukan. Servisyo Santoy Labra. Santoy may pusing. Jobert. Santoy again to Jobert. Gibato si Regine ni Jobert. Kuha ilaga. Tara kini. Ilaga gibatos Kulapo. Kaniha. Kinsa kay mabikilan eh. Jobert, overhead, agay, bikil na, bingo na, kuha ba? Bunda ka na, nasugatan ni ilaga. Tirang na idol Jobert. Grabe, smart play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas of Team Cebu City. Igualis City out to score. Kapit mga igan. Here comes the game breaker Sadam forever. Para Otso, Lobo. Kulapo. Agay, 8 City. 8 City. 8 City na. Milabaw ang Team Cebu City go sa kapuntos. Para tabla ang Team Mandawi yan ha. Kay midaog ang Team Cebu City sa tong game 1. Kini. Agay, para 9 na ni. Idol Jobert Marcinas, kuha pa. Migadyo. Reggie Kaban. 8 City ha, 8 City. Ball position sa Team Mandawi. Servisyo Mr. Explosive Jobert Mr. Silent Assassin Reggie Kaban. Kini para Igualis. Ay, Reggie again. Kulapo, Santoy. Ilaga. Ay, tabang na ay. Kuha pa, tabang. Ilaga to na rescue. Mr. Explosive. Salgang ni Kulapo is the best. Kinsa kay matagakan na ni. Tagakas na pitaka ni. Agay. Ukot. Otso City atong skor, 8 City. 8 City. 8 City. Ball position sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para Noibi. Agay. Gwen. Noibi City. 2 puntos ang kalamangan. Kinahanglan mo daw ang Team Mandawi ni para adunay decision game 3. Noibi City kini para Gis. Servisyo Mr. Explosive. Agay nano man ni. Oy. Nano na ni. Gis City. Tulo na ka puntos. Gibiyaan ang Team Mandawi. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tora Santoy. Gidak ni Santoy ay. Wa ka bantay sa damoy. Mura kwak ni Santoy kalit lang sus.
Kalit tayo. Kalitang Santoy. GCT ha, GCT. Servisyo Damay Timos. Okay. Ay, Jobert. Ay, Santoy. Binumba sa ere. Pokot. Netbag. Tulo na, tulo. Servisyo Kulapo. Para unsi na niya. Mr. Exclusive. Tirahan Santoy. Good item. Delivered by Santoy Labra. Daog na, oy. GCT kini para utso. Servisyo Santoy Labra. Wala na. Wait! 8 Gis. 8 Gis. 4 kontra 2. Kini servisyo Santoy para 9. Kulapo. Ayan. Santoy may pusing, may pabuto. Lah, tare kini. For the finish. Ay. Linaw na. Kulapo. Wala na. Santoy. Jubit, agag, itagag. Rinci ka man. Nagduga ng Santoy. Wala, lubog na. Ala, Mama Mia. Tabang. Woo! Tabang ba. Ipit ako. Wala, linaw na. Kinsa kay matagagan. Agay, bingo na, bikil na. Rinci for the finish. Kuha pa. Santoy, ubirin, kanto. Answer may Kulapo. Ilaga, agay. Nipag. Woo! Grabe, eh. Utong nga lang, Jay. Utong na ba? Utong. So many mistakes ng mga kaibigan committed by team Mandawi. Servisyo naging breaker sa forever para unsinan eh. Lah, tara. Ilaga. Okay. Firing. Kulapo. Tuara nangulata na. Bill to bill action ng mga kaibigan. Santoy Labra. Tuara ilaga. Agay, Tuara. Woo! Come on. Out ball mga kaibigan, out ball. Para champion na ang Team Cebu City. 11. 11-8. Servisyo Sadam para daw para champion ang Team Cebu City. Sa atong bakbakan diri ha. Sa San Jose Court. Talamban Cebu City. Rigi kuha pa. Alay laga. Come on. Move it on. The Mighty Mouse. Kulapo is firing. Answered by the Mighty Mouse. Mr. Exclusive. Heavy loaded shot. Good item. Champion na ang Team Cebu City. Sa grabe. Congrats. Kulapo, Jobert, Sadam forever.